دعا زہرا کا کیس زیر بحث ہے. یہ بتائیں کہ شیعہ مسلک کے مطابق ایک کنواری لڑکی کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ کہ کنواری لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہرگز نہیں ہوتا. وہ شادی جائز ہی نہیں ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے. جو نکاح عدالت میں جا کے کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی ہماری فقہ میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے نا متقی، کہ تمہارے نزدیک جو تقوی ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. آپ سوچیں جن دنوں یہ میڈیکل اس عروج پہ نہیں تھی تو ان دنوں ایج کا تعین کیسے کیا جاتا تھا؟ پھر تو وہ سارے کام غلط ہو جائیں گے جو اس وقت کے زمانوں میں کیے گئے ہوں گے. آج اگر دعا زہرا کے لیے اس کیس کے لیے حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کی کوئی بچی محفوظ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا. دعا زہرا کاظمی کا جو کیس ہے وہ اب بھی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے. اس کیس کو مختلف اینگل سے کور کیا گیا. اس کیس میں نئے انکشافات بھی ہوئے. دعا زہرا کے جو والدین ہیں ان کی بھی اچھی خاصی تفتیش ہوئی. اس کی فیملی کو بھی رگڑا لگا. لیکن اب جو دعا زہرا کا کیس ہے یہ یکسر ایک الگ پہلو اختیار کر چکا ہے. کیا شیعہ مسلک کے مطابق جو کنواری لڑکی ہے اس کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے جو مکتب فکر جو اہل تشیع ہے ان کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ دعا جو ہیں وہ سید زادی ہیں اور شیعہ اثنا عشری ہیں. شیعہ مسلک کے مطابق کنواری لڑکی یا کنوارے لڑکے کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسلامک اسکالر خانم سیدہ زینب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. خانم صاحبہ وقت دینے کا بہت شکریہ. دعا زہرا کا کیس زیر بحث ہے. یہ بتائیں کہ شیعہ مسلک کے مطابق ایک کنواری لڑکی کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، شیعہ مسلک کے مکتب جعفریہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں سب کا آپ نے سنا. ہماری جو تھی مطلب آپ دیکھیں بھی تو مکتب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیانات بھی آپ نے سنے. علماء کا نظریات بھی آپ کے سامنے آتے رہے کہ کنواری لڑکی جو ہے اس کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. مکتب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نہیں متفقہ ہے، یہ مسلمہ امر میں سے ہے کہ کنواری لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہرگز نہیں ہوتا. وہ شادی جائز ہی نہیں ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے. چاہے وہ کنواری لڑکی جو ہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کم سن ہے تو پھر ولی کی اجازت ضروری ہے. کم سن نہ بھی ہو، 20-25، یعنی اگر وہ کنواری ہے، باقرہ ہے تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی بچی شادی کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، کیا یہ حکم لڑکے کے لیے بھی ہے؟ لڑکی کے لیے خاص طور پہ یہ حکم ہے. اگر کوئی ایسی لڑکی شادی کر لیتی ہے تو پھر کیا اس کے لیے کیا آگے کیا حکم ہے؟ وہ پھر جو نکاح ہے، کیا نکاح نہیں، وہ پھر زنا شمار ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جب شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو جب فالو نہیں کیا گیا تو پھر وہ کس زمرے میں جائے گا؟ وہ جائز شادی کے زمرے میں تو نہیں جائے گا. اور جب تک جو ہے دوسرا یہ ہے کہ عدالتی نظام میں ہم دیکھتے ہیں تو جو نکاح عدالت میں جا کے کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی ہماری فقہ میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پہ تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن شرعی طور پہ نہیں ہوتا. خانم صاحبہ، اگر کوئی بچی اپنی خواہشات کو پس پردہ ڈال کر والدین کی خواہشات کے مطابق اپنی آگے کی جو زندگی ہے کسی کے ساتھ وہ عقد کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ دیکھیے، والدین جو ہوتے ہیں انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں ہمیں مطلب اسلام یہی کہتا ہے کہ والدین کے حکم کی اطاعت کریں. تو یہ انسان کا اسی میں فائدہ ہے کہ ان والدین سے بڑھ کے کوئی مخلص بھی نہیں ہوتا. اگر تو بچے کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہے، بچی کی یا بچے کی، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے والدین میرے مخلص ہیں، یہ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے بہتر ہوگا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خدا رسول کی خوشنودی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور جب خدا کی خوشنودی کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ کامیاب زندگی بھی گزاریں گے. خانم صاحبہ، اگر والدین اپنی اولاد کے اوپر زور دیتے ہیں، زبردستی اس کی شادی اپنی خواہش کے مطابق کرانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بھی کیا جائز ہے؟ اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ مطلب دیکھیے کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. وہ کون سی جگہ ہے کہ اگر لڑکی باقرہ نہیں ہے، مطلقہ ہے یا جو ہے بیوہ ہے،
खातून, तो फिर उसमें इजाज़त जो है वो वली की या वो जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन अगर लड़की जो है, एक और चीज़ है कि अगर वो एक ऐसा रिश्ता उसके लिए आता है जो उसके लिए सूटेबल भी है, जो शरीयत के मुताबिक भी है, क्योंकि शरीयत कहती है ना मुत्तकी, कि तुम्हारे नज़दीक जो तकवा है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो सब चीज़ें मौजूद हैं और मैच बिल्कुल ठीक है, तो फिर अगर वालिदैन अपनी कुछ अना अंदर ले आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिनकी शरीयत में वैल्यू नहीं है, मतलब वो कहते हैं जी बहुत दौलतमंद नहीं है, तरबियत को हम क्या करें, तो फिर उसमें भी हमारे नज़दीक गुंजाइश बनती है लड़की के लिए, वो कर सकती है वली के बगैर। लेकिन इस केस में जिसको आप लेके बात कर रहे हैं, इसमें हमें कोई मैच नज़र नहीं आता, हरगिज़ कोई मैच नहीं है। खान साहब, अभी थी, यानी कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी सिंध में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो ये तयन करेगा क्या जो बच्ची की उम्र है वो 18 साल से कम है या 16 साल से कम है, जिस तरह दुआ के वालिद क्लेम कर रहे हैं। क्या जो शिया मकतब फ़िक्र है उसके मुताबिक ये बोर्ड की भी कोई अहमियत नहीं? देखिए, जदीद ज़माने के साथ ज़रूर चलना चाहिए, इस्लाम हमें यही कहता है, लेकिन साथ दलाइल और अकली दलाइल और कुरान को हम पीछे नहीं कर सकते, हम मासूमीन की सीरत को पीछे नहीं कर सकते, हदीस मुबारका को पीछे नहीं कर सकते। आप सोचें, जिन दिनों ये मेडिकल इस अरूज पे नहीं थी तो उन दिनों एज का तयन कैसे किया जाता था? फिर तो वो सारे काम गलत हो जाएंगे जो उस वक़्त के ज़मानों में किए गए होंगे, क्योंकि तब तो तयन होता था ना दूसरी चीज़ों से, घर वाले बुज़ुर्ग तयन करते थे, उसके बाद जब इदारे बने तो बाकायदा जब पर्चियाँ पैदाइशी बनती हैं फिर वो बनने लगी, इस तरह से एक रिकॉर्ड बनने लगे। तो अगर ये मेडिकल बोर्ड की इतनी ही वो है तो फिर ये जो जितने भी नादरा है और ये जितने इदारे हैं जो कि इंसान की उम्र का तयन जहाँ से होता है, ये सब फिर इनकी तो ज़रूरत नहीं रहती। मेडिकल बोर्ड जो है, देखें उसमें भी अगर आप देखें तो ये नहीं होता ये कि जब एज का तयन जो किया जाता है वो एग्जैक्ट नहीं बताया जाता, या 1 साल का गैप करके नहीं, उसमें भी 5 साल का गैप करके बात की जाती है कि अगर जैसे किसी डेड बॉडी को आपने जांचना है कि कितनी इसकी उम्र है, तो जैसे वो 25 से 30 कहा जाएगा। और यहाँ पे ये कौन सी मखलूक है जो इतना इल्म रखती है कि जो 1 साल का बताती है कि 16 से 17 के दरमियान है? ऐसा तो मेडिकली आप पूछें जाके, मेडिकल जो है जो इस नॉलेज को जानते हैं उनसे पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप खुद मुआशरे में प्रीच करती हैं बतौर वालिदा, जब आप इस केस को देखती हैं तो आप क्या दिल दुखता है? क्या आप क्या देखती हैं, क्या आपके थॉट्स होते हैं जब आप दुआ ज़हरा केस को देखते हैं? देखिए, अलमुख्तसर मैं यही कहूँगी कि 2 तरह की सोच इस वक्त पाई जा रही है। यानी बाज़ लोग कहते हैं कि वो किडनैप है, बाज़ कहते हैं कि नहीं जी, बल्कि बहुत कम है जो कहते हैं कि नहीं वो खुद गई है। मैं कहती हूँ चलो किडनैप, यानी वो हम जो लोग कहते हैं, अक्सरियत तो इसी बात पे है ना कि उसको अगवा किया गया है, तो जो चंद लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो खुद गई है, अगर इस बात को भी हम मान लें, तस्लीम कर लें कि चलें जी वो खुद गई है, तो वो इस एज में है, वो बच्ची माइनर है और वो इतनी कम सिन है कि इस एज में देखिए एक बच्चा आपके सामने गलत चीज़ उठा के खाने लगे तो माँ बाप उसको मना करेंगे। अब वो गलत कदम उठाने लगी है तो माँ बाप उसको भी, उसकी समझने की एज है, तो ये तो एक आम सी अक्ल रखने वाला इंसान भी ये फैसला कर सकता है कि जब बच्ची आपको बाज़याब आपने करवा लिया, आपको मिल गई है, तो कानून का, शरीयत का, दुनिया का यही असूल है कि उसको वालिदैन के हवाले करना चाहिए। बात ही ख़त्म। जब उसके सरपरस्त मौजूद हैं, वो उसको समझाएं ना समझाएं, वो उसके बारे में क्या डिसीजन लें, सबसे पहले वालिदैन के हवाले, जबकि सरपरस्त मौजूद हैं तो क्यों नहीं किया जाता? आपने कहा कि एक माइनर बच्ची है, डॉक्टर शबीर मैसमी साहब और दीगर जो मकतब फ़िक़्ह जाफरिया के लोग हैं, उन सब का यही मुद्दा है। अगर इन एनी केस बच्ची को वापस नहीं किया जाता तो फिर आप क्या सोचती हैं इस, जब आप देखती हैं कि बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाती और वालिदैन जो इतने अरसे से धक्के खा रहे हैं, जो अदालतों में जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं और उन्होंने अपनी अना को सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो फिर आप क्या सोचती हैं? देखिए, इस निज़ाम को कैसा देखती हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो समझ लेना चाहिए सबको कि आज अगर दुआ ज़हरा के लिए, इस केस के लिए हक़ का साथ नहीं देंगे और तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान की कोई बच्ची महफूज नहीं है। इस चीज़ के लिए फिर तैयार हो जाए ये कौम। अगर आज साथ नहीं दे रही तो इस कौम को चाहिए कि इस चीज़ को कबूल कर ले कि इनकी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों से ये साबित हो चुका है। आप भी सब देखते रहते हैं तो कि ये वो एक आम लोग नहीं है, वो एक गैंग है और बल्कि वो इंटरनेशनल जो है सतह पे वो उसकी जड़ें हैं मजबूत। तो अगर आज इसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो अब अगर आप कोई उठ के ये कहता है कि जी बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दो, तो वो आजकल मोबाइल की ज़रूरत तो रोटी पानी की तरह ज़रूरत है।
सारी स्टडी उस पे चल, सब कुछ। आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, आपको उसके साथ चिपकी हुई वबाओं को ख़त्म करना है। आपने बच्चे को दुनिया से पीछे नहीं रख सकते कि उससे कहें जी आप मोबाइल ना लो तो आप ये ना करो। ये कैसे कर सकते हो? वो आगे कैसे बढ़ेगा? ये कि उसकी तरबियत अच्छी करो, और दूसरा ये वबाएं ख़त्म करो और उसको ज़माने के साथ आगे बढ़ने। बिल्कुल जी, चेंज विद चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। क्या 164 का जो बयान है वो वालिदैन की सारी परवरिश का शिराजा बिखेर के रख सकता है? इस वक्त दुआ ज़हरा का केस, जो एक पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस है, और उनके जो वालिदैन हैं, जिस आरक्रेजी से वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बाकी दुआ है वो महफूज हो सके। अब दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो इस केस को एक मिसाली केस बनाना चाहते हैं कि इसके बाद फिर किसी और की दुआ के साथ ऐसे ना बीते। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।